تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين सुनो है मुमीन भाइयों इशारा हो लगा लो निधर घर छाड़ो नेकिर काज आएशो निधर घर छाड़ो जलसा सुनते आएशो प्रथमे तो आसबे इशारा पड़ा जाए जरा এসা হবে ফুল বাগিচা গত গন্ধ করবে না এসা হবে ফুল বাগিচা গত আন্ধার থাকবে না শোনো হে মুমিন ভাই শোনো